Sir, anong pangalan natin, sir? Daniel sir, Daniel. Daniel. Okay, dito po kay Poging Daniel. Ano tayo dito sa mga paninda niya. Yung mga ganito, sir. Magkano to? Pataraan lang yan sir. 400 na to. Opo, pares na sir. Original to, guys. Flat splits. Oo. Original na yan, guys. Yung ganito natin, sir. Sir Daniel. Magkano sa? 400? 700? Oo. Pares na rin sir. Oo. Ragusa Silvering R200. Ragusa. Ayan, guys. 700. Pares. Ragusa din to, sir, ano? Opo sir. Hindi lang siya magka-pares na ano. Hindi pares. Road by Pero pwede na yan. Star naman tong isa. Aloy naman siya. Parehong alloy eh. Magkano yan, sir? 500 lang sir. 500. Oh. May STI ka, sir, ah. Opo sir. Magkano yung STI mo, sir? 1.2 lang sir, 1.2. 2x7 speed, internal. 7 pala. 7 pala to. Internal cabling na siya. Opo. Latest na pala yan. R2 pala ito eh. Opo. Oh, guys, 1.2 lang to. Makinis pa to. Puntahan nyo na dito kung hindi. Ay, linggo na pala ngayon. Kailangan puntahan nyo na ngayon to. Kaya, sir, may cellphone number ba kayo para pwede kayong tawagan nila kung gusto nilang tawagan? Sir, wala ako sir. Wala ka cellphone number. Facebook. May Facebook, ha? Facebook, kakaak lang sir. Sorry sir, kakaak lang. Napatay tayo Kaya nga dyan. cellphone na yun sir eh. Anyari sa cellphone mo? Sinong pisngi? Sino? Si Mrs. Kinakasama ko. Yung mga tinidor mo, bossing. 100 lang yan sir. May hydraulic ka. Apo sir. 1.3 lang dyan sir, kasama na road. Ito kasama na rotor. 1.3. 1.3 lang. Shimano na, oh. Oh, guys. Ay, ano to? Padron plus sir. Padron. Magkano to, bossing? 1.7 lang yun sir. 1.7. Ito ang kailangan ko eh. Padron. Oo. Padron plus. Wala tayong budget ngayon, sayang. Yan ang hinahanap ko eh. 7 plus ang brand. Kaya pala eh. Yan, makabibili si sir. Yung mga cog natin, sir. 10 speed sir to 9 speed na tread type. Oo. 700 lang sir. 700. Sa 10 speed 10 naman. speed na yun. Trade type yun. Trade type. Yung 9 speed naman sir na tread type, ano lang yan sir? 400 lang yan sir. 400. 9 speed. Apo 9 speed na tread type. Mga trade type po, guys. Ito, sir, ano to ah? Road bike sir, road bike. Kasi type na yan, di ba? Apo kasi type po. 10 speed. Itong sa road bike, Apo. 10 speed na siya. 700. 700 ano. Dami mong roto. STI. R2 na yan, sir. 2x7 speed. Apo. Internal sir, internal. What? Kasi bago pa yung kailangan doon yung kadena mo. Magkasawa kasi yan eh. Hindi pwedeng magkakaroon ng kabuse yan. Ay, meron niyo dito na sir. Naglalaro lang sila. Ano lang po eh. Sagmit brand na siya. Internal na rin sir. Ano mo? Okay. Wala, nabili niyo na karang po eh. 1.4 lang. Ano sir? 9. Parang hirap yung magpalit. Sa mga ano lang. Yung sapatos na dito, guys. Magkano sapatos na, sir? Hindi ko pa po alam eh. Hindi pa. Pero yung iba po 150. 150 lang. Mga ano yan, may mga pangalan yan eh. Nike, Fila.
New Balance. New Balance. Blue Balance. Pwede, ganda. Oo. Hindi pa dumihin. Kasyang-kasya pala sa inyo, sir eh. Ayos na yan. Pwede. Ano ba siya? Pagkano dito, sir? Isa. 28 lang. Kasi magkano yung Giant mong 29 year? Ganito po. 1K lang, sir. 1K. 1K yan, pares na yan. Yan, sir. 250 na lang po. Oh, sakto sa kanya. 250. Alam mo 150 kasi Joe. Ano na, sir? Sakto, nakagalaw. Tingnan natin, sir. Hindi na kagalaw. Napalakad kasi. Hindi ba lahat yun? Tawagin sa pagkalan. 8 times pa na yan. 9. Sir, repeating ako. Altos. Sir, 250 lang yan, sir. 250 lang to, sir. Oh, negotiable pa raw to, guys, oh. Altos, oh. Ang kinis pa, oh. Brand new nga, oh. 250 lang, oh. Pagkalabas sa bike lang sa bike shop, naklas ka agad. Oo. Yung ano siguro nila, yung mga binabaklas o kaya pinagpalitan. Kaya almost brand new. Altos, oh. Hindi pa masyado gamit to, guys, oh. 250 lang daw. Ito na bossing, Altos mo. 300 lang yun, sir. 300. Bago rin to. Hindi, nagsashots ka yung long stick ka naman basta. 300 Altos. Brand new dito lang. Opo. Okay pa nga eh. Opo. Upgrade lang ko na. Upgrade lang na. Jore. Ngayon, malakas pa rin. Mga gumamo bossing. Continental, sir? Oo. Kwento lang, sir, Paris. 1 pares na yon. Continental. Continental na rin, guys. Itong drop bar mo. 500 lang, sir. 500. Kasama na yung steam, oh. 500 na. Alo na to, guys, oh. Yes, sir. Kaso size na yun, sir. Malaki naman yan. Itong seat post mo, bossing. 300 lang din, sir. 300. 31.6, 400 din. Alloy, guys. Gaan. Innova brand. Oo. Sige, ito, tingin ka. Hanap yun, sir. Mga rayos mo, bossing. 250 lang yun, sir. 250 na lang. Stainless na. Stainless na to. 250 na lang. Kasama na yung nipples niya. Siguro, sir. Matry ko naman kasi labas ang t-shirt. Ito talaga, guys, oh. Ang ganda nito. Kompleto na yun, sir. Ang kompleto nito. Ilagay na lang sa bike, oh. 1.7. Negotiable pa itong bukas, ano? Negotiable pa raw ito, guys. Wala lang akong budget, sayang. Yan ang kailangan ko. Oh, may carbon si sir, oh. 700 lang yun, sir. 700 carbon, oh. Carbon. Tanggal lang yung Probative. Probative siya. Carbon. pero goods na goods pa. Oo. Original probative po yan. Original probative to. Carbon, guys. Apo, sir.